салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтарако. Навори имрӯза аз духтаро бозам анҳаме хеле платёи дубайский ва абаяҳо омадагӣ дар магазини Oyisha Beauty. Духтаро нигоҳ кунед. Дар ҳама ҷо меё 800 сомонай. Иро одамои мехаридагиё ки дар магазинои центр дидагиан медонанд. ҳама ҷо дар 800 сомон, дар иҷа 600 сомонай бо арзон мешавад. Доставка доранд. Материали и ҳама хеле мягкий хушрӯй духтаро, баъд размерошам ҳастай. Киса низ доранд духтаро. Киса чошо размеро ҳаст хулоса. Амира Дубай бидай духтарако. Фирма Амира я? Ба духтарони абаёшона ҳозир грандиозни аксия кардагиан 900 сомон буд, ҳозир 600 сомони шудагиан нигоҳ кунед. Я бор хеле нишон тиен. Расветкашам гиренда. Шарф дораду абая дораду? Шарф дорад духтарако, баъд абая дорад. Нигоҳ кунед, аҷоибот фасон, нархшам беҳад нархи арзон шудагиа. Грандиозни аксия дар бозори Корвон, сеюм блок, магазини 110 духтарако. Абаяҳо хулоса 1800 600 сомон кардагиан. Ин ё борои навшуна духтаро, ё шам нишон тие. Шумо ай тараф истенда. Нечанди? 700 сомон духтарако, тройка, шарф, курта, абая ай духтаро. Нигоҳ кунед, ишам хушрӯя ки ҳастай ки материалаш да гап нестай. Дар ин магазин, ай ҳама магазини арзон духтаро, дар магазини анами апай Oyisha ай. Хеле нархо дар ягон ҷо намеёин, дар 700 сомон тройка чиз духтаро. Баъд ремент ҳам доштаен, ремента ай брадош. Ремент доштаен, рементак ша духтарако нигоҳ кунед, чиқа хушрӯякай. Ба ягон чиз дигаш нишон тия. Суроға рафаҳамандам бозори Корвон, сеюм блок, магазини 110, магазини шишаги духтаро. И расветкай не я? Ё чанди, ё 700? Инам духтаро 700 сомон бо арзон мекунан. Материал болош органзаи дубайский духтарако. Качество аҷоибот фасон. Ана ёш духтаро бори навай, нигоҳ кунед чӣ фасон. Тройка да ирам, платьяча дорад, баъд абая дорад, бо ҳама хеле рементик дорад, шарф дорад духтаро. Ина расветкаш, бани хаки цвечам аҷоибот фасонак духтаро. Мебурай дурнишончам, мана духтаро нигоҳ кунед. Скриншот када дар WhatsApp савдогар партиен заказ қабул када доставка мекунад духтаро. Доставка ба шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон дорад. Ма тарз доставкаи ҳамин хоҳара да шумо ҳозир хидм бугум. Доставкаи дохили шаҳрам дорад, районо ҳам дорад. Таксиҳои районо чанд сом ки гиран равон мекунан. Ғайри доставчи ки хучон бисомон гирифтан. Доставка Россия аэропорту қатъиян мешавад духтаро. Ба почта қатъия ҳастай, бо мошино қатъия ҳастай, давоми 20-25 рӯз меравад. Мақсад ки ин чизам эълон кардан мақсар мешад. Почта ҳам ҳаст, самолёт ҳам ҳаст духтаро. Духтаро нигоҳ кунед, 800 сомона абаяҳора 400 сомони кадагиан аҷоибот фасонак. Диден? Хеле даст даи пушидаги тана аҷоиб фасон месед. На расветкаш ҳастай, шарфшай, платьяшай, абаяшай духтаро. Органзай аҷоибот хушрӯ. Дубайска органзай духтаро. Ира нишон метиен наздик ҳар душа. Ё чанди? ҷои мешидаги ни абаяошон духтаро 500 сомонӣ. Ирам аҷоибот хушрӯ, хеле материал органза дубайский духтарако. Нигоҳ кунед дасташ. Ранги сафед дорад, кабучи осмонӣ духтаро бо дорад. Розовиам дорад, а? Розовиам дошта духтаро. Ина розовиш духтарако. Хеле грязна розовичаак айда. Каси дани цвета махлай метавонан айно бинан. Атласиё чанд буда? Атлас чакой киртапоча? Ҷои мешидагини киртачошо 180 сомон до тарасветка доранд духтаро. ин атлас чакош набинед чӣ фасонакай духтарако. Киртапочаи размер доранд духтаро 180 сомонӣ. Тамом. духтаро абаяҳои ҳама фасоншона яки мазори будан. ҳозир 1200 сомонӣ кардагиан. Ами 4 модели болоя мебинен. 1200 сомона духтаро. Баъд и размерои чӣ меган ира? Абаяҳои размерои балшмерка. Иро ай 55 духтаро мепӯшанд то 62-64 шуда мешад. Ин чанд дуда? Ин абаяҳото.
Ира 300 сомон распродажа кардагем. 300 сомон распродажа, духтаро и 500 сомон بود. 300 сомон распродажа кардагем. Видео باید نکشیم. دخترکو کتای بالخی تازه دوبایسکی 1000 سومون بود. بازم خیلی گراندیوز عکس کردن 900 سومون نشدگی. این کسی در کره مرحمت میتونه زکاس کنید. ترویکا یا ترویکاشون دخترو 500 سومون شدگی. اینم بالخ کتیان دخترکو شرف دارن، ریمیتیک دارن، پلایت دارن دخترو. این 600 دلار به چند پولشه؟ دلار به. هم دلار میشه. به اینجا نور کنیم. یارو نشان میتونی فعالیت بیاره. این 400 معلش. به دخترها نیم عدلی نشان تیم 400 سامانی بودای. این عجیب بود فسانک. ترویکا نه؟ یه هم خیلی عکس کردگی دخترها. گراندیوز عکس دا چند قیابور میشد بیاین دخترها ای بزرگ کوران میتونین ای نزدیک بینین. سیوم بلاک مغازین 110 مغازین اویشخون. اینا خیلی همه چی عکس کردگی. این رسویت کوش بوده. این 400 نیرم 400 سومون دخترها نمیکنین. این رسویت کوش بوده دخترها. سری خیلی با گرازن روز بیو و کاریچنی به میشد سیاه هم داشته دخترها نمیکنین. سیاه چه خوشروی 400 دخترکو در همین مغازین اویشا بیوتیک سیوم بلاک دا قرار دارد. مغازین 110 انامین مود ای پلایچه پلایچه نوینکا اومدگی ای فیلم امیرا دوبای شرف داشته دخترها با نگاه کنید شرفش چه سنگچه دوره خوشروی آستینش خوشروگیش ببینید دخترها رزمیروش هسته نرخش ده همه جا 800 سومون چند بود زفته 350 سومون دخترها در اینجا بعد فعالیت ویشولی هم بالا ترکه چه تلفن ما در رنگ اساسیش نامده سه دخترها این هم 400 سومونه یا این همی پلایچه ترویکوی 400 سومونه ابایوشونه شرف کرتا ابایا اینا کسر در کره مرحمت واتساپ در روی اکران میتونین زکاس کنین دستافکا به شهر رسید داخلی تاجیکستان نیز دارد